Game ko koniken ko adin torosi. Gare. Boda men ke sali adier. Asante. Sreve gadin ke utu ninkini gidimaya ni. Nyagate ganin ke rohidi gare gare ngakalla. Asante. Ngakota sreve gaire tangadonga de gumengenta. Honda bono gidimenga jergine me honda bono tangadonga nta jergine. A gidimme marna me tangadonga jamutana na no marna jawra kembe. Gare. Tangadonga de gumenyere jalaya nkasisu. Atille me o hay me agale munun ta kuno akota iti o hay ta kuno garanto nyane wi kunta de kakane se Gare. Gera ga suro domya. Kebe gato garna ima se da idama. Mamadu gatamma da pongello aga lambenga da Kenya ida utuna nya konchenga gariera da RFC. So tamido ho alla ga kum partike di konchenu nya indari ina jala kese di kullo ina wa mundu me kullo na tina. Sirebe gani commune konchenga ange ngana riera na place bandona na tawe. Asante. Est-ce que odi adi kamuna kota? Pourquoi koti gatingenta se? Parce que ngekanche sali keda kota. Ngekati kota sali kedi ngekanche bomu nyane. Kube nuga tauna dete de kume sugara ko gidime ti kumpa inta se rega ninge warenganche nyiti ni gare meida kube nu takara. Tiamenya kati andi londa gilondi kota be tanga donga de kume nga tauna erejala. Awati kum kallage di jala wa kencharna le. Me akota ti gar de kakanda garenya siti inta. Commune no kusudi commune sugano ngari candidat banen taga sumpu commune ndi be ga d'accord ti lempon kamon billa na ken kan tan gare me ngani interne ngati na gama dro ko to de kan asante anke ngano ndairo nyunu tammenya yelimane na kan to kantra ni no anke alla min da ngari jaga me tere me kan to kantra ni asante intamu nda ina bloqué na gare angana lempo sere bana nya ujunu tamme aga kun ka ke sere ntara kaso me sero ngata ngado ngana nya ujunu tamme aga to yora solle kutu gare antaga communiquer de namunda na kia kanda asante pourtant ma trompe anke ndigamen na ngasira gene no nga ko teni anke ndo kantara ndati kamoku ililengi communi gare sumpo aga bra asante gelli mati hata don ko tonta to ko me aga do sikonga gare nanga na sere ku sido ya tabate mutu hala sangalinga nga gare na hanga ya ga communi ndi o ga listing da bar na dugutandi soron kite nanti ntade ma inta Muhammadu me sere suma kite nanti nta lemponda ga de gumu lemenda ko tagabange ati lemponga na nya wujine kunna tugana parce que wi lempon Laurent aga kun ka do kuna sos ko mu bane sos ko mu ke ga jerne mo ko be ay mangen ninge abay ngatu asante kembrenga be kona ga da horno se konya o ga ti khanyaga gare isigare bakari digan kanem bane ga koni khanyaga igado sukiri isigare kenga woye ke kutte papa bubu gara ko idire anya ke sali bana ne adi hakusu gembono ndine erenyo kote suga nyana gare mois de octobre le 17 octobre 2015 akota ne kune ngaro masalle man daga non keriere ke sali de ke jara nyawo ota ko ere samedi o ga ta ko ere ken kaso ani ngada ga ko akota hakka suga dire no nyime kamay gare ke ga he mara o ga ti chuwa abane ga heti asigiti alle gare ampungi atugade angana kandi hillo bane mpungi ke tugade asante aradigambane akida iga bararagan nesrenta sire jirgini doke mega elle ne bonondi nduku be nyana onkara ngega ibe munyanga ni tirindirante gare seren kriadi na bure yabun kutubaka maga kari nandaga utuna kini ya gareta na nyimme green nandaga dia nan kaye ya garenta mallaga ke jaya ha enj nanti sumpunta kutinitinga Kenya ke haye me anga ni tirndi kumbana igaibe kono dimba me susene mpalla igara parti mpibe ko mara nyando ku mere ngindi ya ko serenda digamen kinda tisikene da grindi nge sikisatile angi nyimentu sigene ko nate da ko sali nda tangana jambu igo be haba ure ngindi na ta undi kebe ga ta wa we ka gun kraginya ida ge digame ari ntrondi isa jambu ni jaya nya de radio kri sino nge bada mabete amma dia parti ndi menge bada mara ken ko ta mara sunta parti ha ogara megri nanta gonti sere suga madunge ke anda maka nge kana sigi na jammu bane sugre nanti sere suga madunge ke jangalle me be ga bogutani meda ko nanta ne jangalle me nta ma ko wakarda nge be ga setu sitting gamma nimma kanimma maka ninki sima ka o merike ken kota maragu me nyallo hanga ha amaro da kenga akota igado gri kamungera digamu sikia kwa jambungunda suona mundu tunga nyugunkunda na nkite ogana konto kenga ona mundu korte onda konta isere bane na mara nyana kare okutuna diantuga anto kusuwa habanuka
ti sere firi bana ya jambon kun kembere allan pintano angana tungalle men jarat ataku ta iloga gindi ken ko ta sikne do sere ngajade sifu minyi hankene ti wadin kenta kama nakada ti tinke ta gadi tallo bulle nga ko ta kame million ta sikne windini ya gon me maraga na konto sikne di kame million ga jambon kun da gore sita ya garle men aga nyakke be anta masa na tirndi ngada ibe nyang awa anta hanga ti sere be tambu bureringa ne ko tati wa sere ntaleono ari wuri marama tali ntrin teleonye agara digan kanu be ko me sere nyi me gana gaga anta borte tout simplement tadi ko kallege me ankura de kane kenda nanti ibe nuga kono aga ne invite sitting kama nanti tambo nanti defonga bakare geta ya dana sere kam yabo haro kembre ngega ibe ko na kada ngane ibe ko tengane kanto dukara igo ngada ibe ko ngada ga gori ko tabe ida gumbu na gatia siti na gato misire no gonde ndi wanda ganda ku gumbu kininge aga gama dunge daga kane gemari na mundi yaba serebe ganare ke bere ando mili euro ganare na kini bakare amma grindan choronga na tingete daga kane lumu keda ngana tu man ndan kalisi ke sa gandi me manya kan wallahi billahi kalisi mtintinge daga me fona dro goto kuralle gore nya yo kapege no gonde yaba haro amadu gara diga mebe ko alo sebe ga konno kuda aga meda mugu kengo ta tanja igo kebe ga se sitinga ado ya gare be ga sa ga be are nya gare nya ngema kebe ga se sitting kamananti ibin timbana hanga ho onta baka anga na tindi kanyi meda antatu kona daga kane da antatu ganna kampati da pati ga jamanu be kapame kwa yani ngada kwa di toro gunu ngana nduro nyane tunkallemme ngana siki jamandi nanti jongara ndigamenya nina kati ankana na antanyi ginge da anyana bakangure me antatu ime agenta tu tanjangunda daga kane dio kadi o weyo aseta kembro nyani ngega ti sere maga sede gorna duro goto karaide gorna duro goto halleide o mungu parti pino o gaibe kono gare nyani kanto gara ko mogobe ya ballo mamadou parti ndaro sanaga 97 do lenkino mamadou ma perdre ha combien de fanga mais lenki ana 0% nyeno serebe gana roka hokede anga trinkene bana amakrindi nanti daga kane sagonga ni be ken community ma wete do ken oyo go etanga ona to godleke jom mali president yavo ano trinkana wala ken ko tam yugo yo goriyere wuci binta to ida daga ta baro president atigara mamadou 12 commune ngare telenga idi kitelle mu ngai ti elimane do ya gunde ga akem maga elimane daga kane ado mamadou aga demu gouvernement ta se do na mbogo tele iti ay kempere kuni mer nun chumpunduru nye ka uma menanda yaba freda nyi meti inta deso sutu mi gano terinka ke gote parce que limane kanna mamadou ko alla bi jambene 2013 ida ministre ndenge terrain siri ke dire nyi gondo delication lime mamadou timba alo timba parce que soro nyogo nano tungalle men nan tigi nan tinna ke obure anyana am pasu nan ti yo après nan jambo direbe ga tereke kamanda buguti ya ganga mama nta meri bana kitana de ngegaro iriski de hakendi aga benya ne meoga na daga kumbane mama duga na ya tereke aga na yonki kanne ga indari nge sogondi ne kursha wase le manere monde ntuga tereke ke gana marché quoi mais est-ce que awanya na kunduma yogo na tintaru na dindo kate parti ete allampio mamadou mema jope ndi mamadou jope ademad aga baka kota be adema karana to ko sira dantantu adaga doro angana sire clean tagandi sikoy mamadou bane do hillo angana tagandi nagato abane do sikon chembe mamadou ne konche no sege e mer no sege mamadou ro kesu ko mantene nagato kembere gorna duro ko te pi wo traini no kunu yogoni comme commune de Jongagan Kunu Toyanu yabo Mamadou Soronga dimissionné no husuna ndaga kawade mai kompolonya kompolonya ni ade mario Mamadou rio ade mari e pay meda ko ele manen nanti ari te gana perde ade manda kita asireni ke gunne gara Kenya ko kara gelle ade manda perdi wakarnda kita asireni ne kenni garenya ide borna duro goto surtout yeli manen kompolo yo gano garenya yeli manen o gara tirndi ndebe nyo o gana ganye no ko so gama ganye yeli manen strek communiquer di garenya ora digame be ko serebe gana ti sireni anga population ki amarna manna malindi ni parti ke togon kante ademanta asu yeli manen jamake Mamadou parti kenta asu yeli manen jamake Hamada anta asu yeli manen jamake
e Basiru nta su yelimane chamake ida garanti to ko nyimbe da mugo Basiru da kati tinge haba ga dimisone ati soro na dimisone no hatta su gano asu anda mekri na ntago Mamadou Sakho ere sambankanu ke Davina resunya parti i dimisone kinti gani nge haba di soro dimisone adema dimisone asu dimisone ba ke mera laidu laga yae asere ngaire nanti obo edunge agama dunge dimission ne me otana wara agama me akenyi me bane ken nalli ko ampunga ijama nanya tete de listing ona soutien ari finally mangano bloquer ken o kugati ke jama jengere jerka gerew nam fanga nandaga tango hakka be ga dome kunju kam antenna daga do Basiru pourquoi il va pas dire parti non tanano mais la kele mananya Amadi Mpia ida nya Bakari Mpia ida nya gami yo kebe nda bugu terrain aga du to ko na mugo parti no ku siki odo mandarien na ngeni siki soit kadle hanga communiquer de nous ronde nya peu ça c'est ici kiania oga diga mebe kono kondo toro na ma ke baga brema baga arle ga so men na bapendi do troro ndo braji no har kumba mais har Basiru ndai sena ya ne halle ha ne sere magam kondo toro na baga gembre ngan ga ibe kono serebe ga karndina na parti no ko sikki aka ko gana parti yo go jonga ganu modoliser o plus on golle kem mo wade angana korama ya na mama sugu pour que on a modélisé pour que on ga dangini mais ken ni mera ko ke député ngona courant lo ni sikki soya ici que sous député nga courant lo ni su maganje to da kenye wati to da ici ki anyi ten na gonga oda hillo karo da bane to ko breno oda manyo o asandia